Tapi anyway, saya mohon maaf ada kecelaruan sebab pihak fakulti baru je bagi tahu dekat saya tentang kelas ni. So saya pun prepare mana-mana yang boleh untuk makluman anda. So sebenarnya kelas anda ni ada 2 sesi ya. Dan kelas anda ni dah dalam short semester, so ada 7 minggu sajalah. Ni dah masuk minggu kedua untuk semester yang pendek ni. So jadi dia agak intensif lah. 1 minggu kita ada 2 kali berjumpa, hari Isnin dan hari Jumaat, 8 sampai 11, 8-11 lah. Jadi saya tak adalah nak jangka untuk nak mengajar sampai 3 jam nanti. Kelas saya tak tahu, you all semua ni duduk dekat di UC ke ataupun duduk kat rumah lagi? Ada dekat UC, ada dekat rumah. Ada kat rumah, okey. So kebanyakan kelas you all ni memang di UC ke ataupun di rumah? Sorry, kelas anda ni banyaknya online lah, I think semuanya kan? Betul? Satu face to face. Kita orang face to face. majority dekat UC lah. Alright, okey. Sebab saya diberitahu kata untuk buat kelas online, jadi saya tak ada intention untuk buat face to face. Anyway, kalau nak jumpa saya je, boleh je, saya ada je di UC ataupun let me know through WhatsApp ke untuk nak jumpa ke. Beberapa perkara sebelum kita mulakan, saya nak berikan pertama, tadi saya ada bagi link kepada grup WhatsApp kita. Jadi sesiapa yang tak join lagi, ini grup WhatsApp saya letakkan dekat bahagian chat di sini. Inilah link untuk grup WhatsApp. Siapa tak join lagi boleh join. So kita komunikasi through this group WhatsApp lah. So ada dekat bahagian chat di dalam Google WhatsApp ni, dalam Google Meet ni. Keduanya ialah dia punya so setiap kali kita akan jumpa kelas kita, kita akan guna link yang sama lah untuk for you to join in. Okay, then next thing saya ada kejap ya, saya share sekejap. Sebentar saya nak share ke kelas kita ni. Saya bentar ya. Saya tengah nak on kan untuk kita nak buat our recording tu kan. By the way, kelas kita ni biasanya saya recordkan session kelas kita ni supaya awak boleh review balik lah apa-apa yang kita cover dalam kelas kita tu. Taking a while. Kena keluar. Sekejap. Saya tengah nak set up recording, saya lupa nak set up sekejap. Alright. Anyway, saya sharekan skrin supaya you boleh nampak.
kita ada kita punya Google Classroom. Google Classroom ni saya letakkan semua nota-nota kita, recorded classroom kita, semuanya ada di sini nanti. So you all boleh join in for the Google Classroom. Saya bagikan anda link itu. Sekarang ni tak ada isi kandungan apa-apa. But once you join in nanti, kalau anda tengok di sini, saya just baru set upkan dia punya heading untuk minggu pertama, minggu kedua. So kita sekarang ni dalam minggu kedua lah. So saya tinggalkan benda ni dekat bahagian chat dekat sini. So please join in Google Classroom invitation link tu. Yang tu link dia saya baru postkan. Anda klikkan link tu and then join in for this one. Nanti saya tak update lagi, tapi saya akan masukkan semua nota-nota kita, classroom kita, sesi kita dekat dalam sini. Okay, sementara tu let's go briefly dekat dia punya syllabus dia untuk kita ambil ya. Saya matikan dulu di mana tak berkenaan ni. Alright. Sebab since kelas anda ni kelas berkaitan dengan perniagaan komputeran, jadi kita akan berbincang beberapa business model berkaitan dengan perniagaan komputeran. Sebelum tu nanti kita akan tengok apakah dia perniagaan komputeran tu. But basically syllabus dia tu, since kita ada 7 minggu je, sekarang minggu kedua, tetap 1 minggu ni kita ada 2 kelas. So kita akan cover 2 topik berbeza lah dalam 1 minggu tu. Okay. This is yang untuk minggu lepas. So untuk minggu lepas ni, since kita dah miss out the last week's punya class, what I'm going to do, topik dia berkaitan dengan an overview tentang business computing dan juga tentang business plan. Sebab since anda nak mengetahui berkaitan dengan perniagaan komputeran, so basic asas tentang perniagaan tu sendiri anda akan didedahkan lah. But not so much into detail, tapi cukup enough for you to understand apa komponen-komponen yang ada dekat dalam tu, antaranya business model canvas, business plan itself, dan juga company, macam mana anda nak set upkan company anda sendiri. Okay. So these 3 component also ni, 4 komponen lah, introduction and overview, campur dengan business model canvas, dan business plan, dan juga kami setup ni, saya akan buat recorded video, nanti saya akan masukkan dekat sini. So once you dah watch the video benda tu, nanti anda isi kedatangan dia lah untuk buat benda ni. By the way, saya tinggalkan kedatangan untuk anda nak isi. I just show you the attendance ni, saya just tunjukkan dekat sini, so that you know what to do. Sekejap ya. Nak buka benda ni. Tahu lah hari ni agak lambat sikit komputer saya. Okay, saya suka awak nak letakkan nama penuh awak di dalam according to your punya matrix number. So nanti saya tinggalkan nombor matrix anda kat sini. So what you need to do, you can edit it, letakkan nama penuh anda, capital letter semua lah. Letak nama anda penuh anda di sini. Okay. Sebab saya bagi anda untuk edit, so ini link untuk attendance sana. Untuk minggu kedua inilah, sebab kita dah minggu kedua ni, hari Isnin, hari Jumaat nanti saya bagi satu lagi link. Letakkan dekat awak punya messaging ni part. So dekat situ, so inilah tu link untuk anda punya kedatangan. So klik kat link tu. Kalau boleh isi hari ni lah, janganlah isi later. Anyway, selepas ni link ni pun akan terpadam lepas kita dah habis Google Meet. So what you need to do ialah macam saya sebut tadi,
just go to your punya attendance list ni, cari nombor matrik anda. If you find your name matrik number, besides it, just put in your full name, full name in capital letters. Letak kat sini, okay? Also dah isi dah, bagus. So fill up those things. By end of this class ni, I hope everyone is here kot. Boleh dah fill up semua ni, ada 30 orang, all of you. So nanti anda isi dekat situ nanti. Okay, that is for the punya attendance part. Jangan risau, nota ke apa benda yang kita bincangkan, nanti saya akan put in over there. Okay, sambung balik cerita pasal syllabus kita. I will make it into a nice one for you, easy for you to follow. But as for now ni, sebabkan nanti saya matikan yang ni pula. Tak relevan. Okay. So what going to happen? Ini saya ada yang untuk 14 minggu ni sebenarnya. But I'm going to shorten it into 7 weeks. So apa yang kita akan pelajari dalam kelas penjagaan komputeran kita ni ialah strategi-strategi macam mana nak mulakan penjagaan. Sebab ini kelas keusahawanan. Dia more of mendedahkan kepada atau memperkenalkan anda kepada apakah itu keusahawanan khusus dalam bidang computing. Sebab keusahawanan ni topik dia besar. So kita just nak fokus pada, ada kawan nak masuk, kita nak fokus kepada khusus kepada bidang komputeran saja. Jadi untuk topik ni kita ada an overview of business computing yang saya sebut tadi, ada business model canvas dengan business plan, dan juga macam mana nak set up your company strategy, company setup ataupun dipanggil corporatization. Yang ni akan di-cover dalam minggu pertama last week lah. Jadi ada recorded video. So just want to inform you, saya akan buatkan video tu dan uploadkan tu. Awak boleh tengokkan benda tu nanti. That will cover the first week. So untuk yang hari ini dan juga yang hari-hari lain tu, kita akan cover lebih kurang 10 business model, 9 ke 10 bergantung pada timing kita ada. Business model yang biasanya dibuat oleh dalam bidang computing lah. Antaranya ialah anda untuk meniaga secara online, tu antara salah satu business model yang very common lah. Orang yang tak ada diploma ataupun degree atau qualification dalam IT pun ramai mencuba diri dalam bidang bisnes online. Tapi kita nak faham macam mana nak buat bisnes online tu, nanti kita akan tengokkan kat situ. Okay. Alright, so itu satu. Keduanya, kita akan tengok juga e-commerce ni banyaknya kita jual produk fizikal, produk yang boleh dipegang fizikal, macam handphone cover lah, kasut, bag, itu semua produk-produk fizikal. Tapi ada juga produk-produk berkaitan dengan digital. So kita akan tengok macam mana kita boleh menjual produk digital juga. Itu salah satu business model yang ada, itu business model nombor 2 lah. Business model nombor 3 yang anda boleh cuburi dalam bidang penjagaan komputeran ni, saya lebih prefer I call it in English business computing lah, ialah to design website. Ni very common untuk anda nak design, sebab sekarang ni ada banyak places yang anda boleh design ataupun tools yang anda boleh buat daripada scratch sampailah guna template. So it's very professionally looking web page dan function-function web page tu. Mungkin anda didedahkan buat web page ni pada kelas-kelas anda lain, tapi this is much more for you to understand how for you to use this strategy later on. Next ialah berkaitan dengan digital marketing agency. Probably nanti anda ada kerja berkumpulan kot. Saya tak decide lagi, tengok pada dia punya timing tu. Tapi salah satu yang very common dan berkembang sekarang ni ialah business model berkaitan dengan digital marketing agency. I'm sorry, saya bagi ini dalam notepad, nanti saya tukarkan dalam bentuk Word where you can make it besar. So I'm just going through sekarang ni. Hari Jumaat nanti insyaAllah things ni lagi siap, lagi elok sikit lah, but I'm just going through the topic je dulu.
So digital marketing agency ni probably untuk your group project nanti adalah di mana anda akan gunakan beberapa strategi-strategi untuk membuat pemasaran digital. Sekarang ni ramai orang nak buat iklan di dalam Facebook, nak buat iklan di dalam Google Ads, semuanya tak reti, tak tahu macam mana nak buat kata. So dia nak minta, dan bukan bidang diorang pun nak tahu pasal benda ni, dia nak tahu, dia nak paparkan dia punya produk saja. So because of that, this digital marketing agency is growing in a big number. So dia tak semestinya kena syarikat yang besar, syarikat kecil saja pun dah boleh survive untuk nak createkan digital marketing agency. So we look into this thing. This thing will be probably for group work, yang mana nanti anda required to find one syarikat mana-mana yang anda akan offerkan this kind of services. Okay. Next ialah this graphic design for online businesses. Ini ialah opportunity untuk anda buat graphic design. Ini kalau you are good in Photoshop, Illustrator dan that sort of thing will be great because of you be using the graphic design ni to help other online businesses to buat FB ads dia ke, IG post dia tu. Okay. Next ialah drop servicing. Nanti saya akan cerita lah apa benda drop servicing ni is much more of offering business opportunity dekat orang lain dan earn money out of it. Ini termasuklah untuk dapat logo, poster, business card design and social media design for people ataupun buat video marketing untuk orang. So these are one of the services. And those yang suka become YouTuber, so ada juga kita akan tengok how for you to become a YouTuber. Probably walaupun dia nampak macam much more of fun, hipster, nak that kind of thing, tapi sebenarnya it can become a business and people do create business to support YouTube channel masing-masing. So we'll look into that one. Ni yang siapa yang suka buat YouTube, probably this is the best opportunity lah for you to work on. Dan juga some mobile apps application and we look into startup. So probably this topic ni not necessarily is the same thing yang kita akan cover, but this is what I have in mind to do that. Dan bergantung pada timing sebab saya realise yang awak ni short semester. Based on this, you ada dua part, satu individual assignment, satu lagi group project. So group one of it ialah you be chosen from, you need to choose any one or two of the business model yang ada, and then you're going to create the assignment based on that, and then you ada group project lah kot for that one. I normally this class dia tak ada lah exam based, dia more of 100% hands on. So 100% kerja khusus lah, not exam based. Dia tak ada lah nak tanya siapa ke pengasas Google ke pengasas TikTok ke, tak ada lah soalan-soalan macam tu. Dia much more of practicality. It shows lagipun you're on a student diploma. I think that's the best thing lah for you to have a hands-on experience for that. Anyway, I will make it into a Word document for the syllabus, then you be able to follow through, and I will compress it within 7 weeks saja. The first week, like I say, is covering on the business aspect, daripada pengenalan kepada business computing, masuk cerita pasal business model canvas. Nanti you see in the video nanti how it's been done, business plan, dan juga macam mana nak set up kami. So that one, semua ni 4 perkara ni akan kita letakkan dalam minggu pertama, recorded video for that one. So for the first one, we talk about the e-commerce ni. Okay, so let me see first. Saya bukakan e-commerce part. Ya, saya record di situ. I tend to record banyak-banyak media because kadang-kadang dia terhilang lah, dia terputus lah. So
Let me switch on this part first. Alright. So the first business model yang memang commonly people see is the e-commerce. Okay, e-commerce. So saya just perkenalkan e-commerce ni, apakah e-commerce ni, so that you get some idea tentang e-commerce. Then nanti ada another part tu. So dalam seminggu ni kita akan cover 2 business model lah basically. So the first part ialah e-commerce for physical product. The second part is e-commerce for digital product. So like I say, kita juga boleh jual produk digital, dan I'll explain later on apa maksud produk digital. So for now ni kita tengok an overview about e-commerce. Okay, let's have a look at what is e-commerce. Not to worry about this nota ni, nanti saya bagi awak upload dekat dalam Google Classroom. Make sure link yang saya bagi tadi tu, please join in from there on. Okay, let's have a look dekat. Okay, these are some of the topics yang kita nak cover. Alright, daripada konsep e-commerce, and then how to search for product for you to sell, and then kita gunakan dropshipping, and then what is dropshipping itself, and other than that, we need to understand online buying behavior, as well as unique selling proposition. This is much more of the copywriting, to understand how to position your product tu, how to find out the strength of your product and try to feature the strength of your product tu. It's called USP kat sini. And then you have the copywriting and then your case study. Okay, dalam nanti if you choose this assignment to do e-commerce ni, mudah je. You will be setting up an online store, basically nama online store, tapi ada 5 medium lah yang you can set it up, iaitu online marketplace, WhatsApp store, Facebook shop, live stream shop, live stream e-commerce shop ni lah dengan social commerce. So nanti saya akan tunjukkan dia punya how or what for you, or whatever you needed to set up for this online shop. So dalam e-commerce ni sebenarnya what you need to understand ialah you need to identify which kind of platform for you to sell. Okay, in here I categorizekan dia dalam 5 platform berbeza lah, yang mana all has its own strength. Perhaps ada weaknesses dia, tapi at least you are exposed to choose which one is the best for you to set it up. For me, if kalau boleh you join in all of them lah, but for your class nanti, you'll be exposed to any of these 5 probably. Then out of that, you need to have like at least 2 of them that you need to set it up. Okay, so I just because of the punya time shortage of the semester tu, sebab 7 minggu dah. Otherwise I would ask you to do all 5 lah of them, but ini untuk for you to understand how these 5 things work. Also, you will looking to setting up your payment system, dan juga hopefully if you're able to master the knowledge of setting up all these files, you should able to give services, consulting services. Sebab ramai orang juga nak set up online businesses tapi tak tahu ataupun kaedah cara untuk nak set it up. So if you have this knowledge, it's easier for you to set it up those things. Alright, let's have a look at or understand the e-commerce concept. E-commerce concept ni bermaksud ialah anda nak menjual sesuatu, for any business pun, idea ni mudah je. Orang ada masalah, they have problems and they are looking for a solution, and if you be able to solve their punya problem, that become the business opportunity for you. Okay, contohnya dia ada anak dia kecil lagi, dia nak cari
aku nak bawa anak dia pun anak dia nak bawa pergi toilet kerap, susah, kecil lagi baby kan. So dia nak pakai lampin buang. Itu satu. Then you are solving that problem by providing lampin buang punya macam pampers kind of thing. So ada anak kecil, and then dah ada anak kecil, of course tak boleh pakai baju orang besar, so dia ada baju kecil untuk anak kecil. So the solutionnya ialah you provide the services ataupun produk berkaitan dengan pakaian baju bayi. So these are the kind of things. So for any businesses, ialah people have problem yang customer face, your business tu giving the solution. Okay. And kalau you tengok, tak payah cerita pasal yang budak dengan parents tadi, for those yang ada handphone, semua orang most likely ada mobile phone, and then they like to customize the mobile phone according to their needs, their taste, or dia punya mood ke apa, dia nak change mobile phone cover. So you are providing services to change it, and then those yang ada nak pergi nak tukar bag lama dah terkoyak ke, zip elok dah, so you offer kan bag, variety type of bag yang orang boleh beli. So these are the kind of how businesses work. If you understand benda tu, if possible, you want to find yang mana boleh solve a lot of people's problem. Lagi banyak problem yang awak solve, lagi banyaklah demand kepada produk awak tu nanti. Ni masa cerita during COVID for the last 2 years dulu tu, isu berkaitan dengan student kena pergi belajar dekat secara online sebab sekolah semua tutup. So during that time, the problem, school is not open, everybody belajar online, tapi problemnya not everyone ada gadget kan untuk access kepada online. So if you ataupun tak ada laptop to do that. So because of that, there are about 2.5 million school children dengan 500,000 teachers, and you can see how big is the market is. 500,000 campur dengan 2.5 million, almost 3 million kan. Bukanlah semua orang tu tak ada langsung handphone atau tak ada langsung laptop, ada. But even ada pun, dalam satu keluarga tu bukan semua orang, anak-anak dia ada mobile device ataupun laptop nak digunakan. So agak terhad juga benda tu, kena share dengan adik-adik lain. So this is where you be able to create an online store. They'll be able to sell cheap mobile phone or tablet yang orang boleh access, plus all other things related kepada nak set upkan di komputer tadi lah, contohnya macam router or hub, you can do that. And then kalau you tengok dia punya problem yang ada sebabkan pandemik hari tu lah, ini cerita pasal time pandemik tu, you see how big is the potential of the market that you be able. Tak payah nak banyak, you just take only 1% daripada school children ni, 1% daripada 2.5 million ni, tak payah banyak, 1% je yang akan menggunakan mobile phone yang awak jumpa, awak source out daripada konsep dropshipping. Yang mana saya akan cerita lepas ni, yang maksud dropshipping tu, di mana no brand mobile phone which has a price of normally dalam harga je ni, yang mana RM50 tu adalah profit daripada dropshipping. Maksudnya awak harga asal cost dia 300, awak get it, you're selling for 350, so you get a RM50 profit. So potential income daripada 1% daripada 2.5 million ni kali RM50 ialah dalam 25,000 unit kali yang mobile phone 25,000 unit mobile phone kali dengan RM50, this is how much income you can potentially get, 1.25 million. So it's huge, and then kita tak ada target besar pun, because what, the market is big enough for everyone. That's why you want to find yang mana lagi masalah yang ramai lagi orang yang ada isu macam tu, yang tak ada solution, orang tak offer ke benda tu. So this is the one that you want to get into and promote your product. The bigger the problem, like I say, the greater opportunity for you to make money from providing them the solution. Okay, now, so you dah tahu dah, ialah kita nak provide a solution kepada problem yang ada. So how do you find the right
product to sell online ni? Macam mana yang awak nak jumpa? And then how you can verify it? So they are the most common way to do that ialah keyword search. Sebab apa? Di dalam internet ni, over the internet, dia panggil apa, keyword tu is the macam currency lah, macam internet currency. Those you pegang yang keyword tu can bring along the traffic to them. So that's why for you to find the right keyword to represent your product is very, very crucial. Okay, crucial ni important lah untuk anda dapatkan traffic datang benda tu. And for the internet itself, everything start off with the search engine function. Search engine, apa-apa awak search je, ataupun kadang-kadang orang panggil Google saja. And then whatever you Google tu ialah you are googling dia punya keyword search. You are searching for that keyword, and then you nak tengokkan benda tu dekat mana dan sebagainya. Kalau you pergi Instagram pun, you nak cari kek raya ke, kuih raya ke, siapa jual, you going to put in the kuih raya. Kalau you nak find for something yang tudung ke, or whatever your people looking in the IG pun, you do the search function. So again, keyword is the way for you to do your research. So for you to understand what kind of product to be sold, you need to do a keyword search. Okay, there are many ways to do this keyword search. Antaranya ialah yang dipanggil Google Trend. Next is Google Suggest. Nanti saya tunjukkan at least dua of this thing. A much more advanced version dipanggil Google AdWords dan juga Google Keyword Planner. For this Google AdWords dan Google Keyword Planner ni more kepada anda menjalankan advertisement, Google Ads, and then you need to find, so dia akan sort of look for the best keyword that matches to your needs in much more detail. Okay, so let us see Google Suggest. Google Suggest is antara the easiest thing for you to do the searches. I'll show you from here. Okay. Ni kedatangan ni tak habis isi lagi ni, ramai yang masuk tapi tak isi lagi ni, so sila isikan kedatangan. Oh dah, saya tak refresh je, ada seorang kot tak datang kot. Okay. Anyway, saya matikan dulu kejap. Ya, only one person tak datang. Okay, kejap ya. I'll go to the searching part. So inilah Google. So normally kalau katalah saya nak key in sesuatu, I'm looking, for example, saya nak cari pasal tudung lah. For Muslimah lady, probably this is common word that they research. I will put in tudung. Okay, yang kata keyword Google Suggest tu ialah this one. Yang akan keluar yang kat bawah-bawah ni. This is what we call sebagai Google Suggest. This is part of the keyword search. While you type in tudungnya, Google dah bagi suggestion to other keyword yang biasa juga orang cari. So automatically you know what are the hot keyword yang orang duduk cari. Antaranya tudung raffle, tudung fazura, tudung bawal, tudung saji. Tudung saji ni tahu lauk kot, makanan kan. Tudung Fareha, okay, tudung sarung, tudung English, tudung Aryani, tudung si comel, ni probably a product kot. So you can see the word dia yang keluar bawah ni ialah benda yang kita suggest. Okay, probably if I'm looking for kataan kasut kot, if I'm looking for to sell shoe, sneakers kot, or any type of shoe, you can see bila type in kataan kasut, dia suggestkan kasut getah, kasut bola. So there's a big market juga kalau for you to sell kasut berkaitan dengan kasut bola, if you khusus untuk benda tu sebab ramai orang looking for it. And of course kasut branded ni, Nike is one of them, kasut soccer, kasut futsal, kasut Skechers, Adidas, kasut sekolah, kasut kulit lelaki. So these are the opportunity for you to look for it. Okay.
Also, if you're looking for handbag, ni handbag untuk perempuan. Oh, kalau nak cari, people said looking for handbag berkaitan dengan Coach punya handbag, Gucci, Guess, so it's much more of branded punya tu, Dior, okay. Handbag, LV, Louis Vuitton punya bag, Louis Vuitton. So these are the kind. So bila anda nak jual produk nanti, you know, oh, people looking for Guess, so or looking for Dior punya bag or Gucci punya bag. So these are the product that you're targeting to sell out nanti. Okay. So this is bagi Google suggest. Okay. Next one ialah Google Trend. Okay. TRE. Okay, Google Trend, you just type in Google Trend, TRENDS. Okay, dalam Google Trends ni ialah lebih kepada anda panggil apa tu, tengok dia punya apa yang trending for the past at least 1 year dekat dalam sebuah negara. So Google Trend ni is di kumpulan keyword yang diorang satukan ataupun diorang tengok the progress trending in terms of demand. Why you use Google Trend? This is one of the keyword search tools, allows you to see whether is what's the best product to be sold. Sebab yang good thing about this Google Trend ni, dia ada graph, dia ada tunjuk map, dia ada tunjuk all sort of things yang information berkaitan dengan sesebuah negara tu. Okay? For example, saya ambil balik cerita pasal tudung tadi, TUDUNG. So once you key in search tudung ni tadi, so dia akan bukakan, and then dia akan look hanya di Malaysia because you select Malaysia of the word tudung and what's trending about the word tudung. Then from there on, you can find the most relevant tudung for you to sell. For example lah, untuk buat benda ni, and then you can see the things going on for the past 1 year, at least for the past 1 year. What's going on dengan perkataan tudung ni tadi. Here, tudung. Dia agak lambat sikit dia nak keluar. So this part here, dia ada tunjukkan graph. Okay. And then if you want to sell something, if you're using Google Trend, you always want to find something yang upward trends. Upward tu macam meningkat, naik, and then it need to be like circulating between the graph of 75 to 100% tu. Okay, dalam macam ni, you know lah dia punya tu memang akan ramai orang menggunakannya. Okay, probably ini saya cerita ni within 1 year time period. Kenapa yang you rasa ni meningkat naik ni waktu this time? Waktu maybe in April time ni. This is April. Why dia meningkat naik? Because of Hari Raya kan? So because of Hari Raya, people are looking for new tudung sampai dia reach the percent. But now, the demand dia dah kurang lah sebab dah habis Raya. So dia kind of like going down, but still at a very strong 75 ni dapat. 75 yang saya tunjukkan dekat sini. Okay. So you want to find any of the product, you don't want to find product yang going down. So maksudnya daripada 100 ni, you're going down. Okay, or kita nak cari always going up. So that is for the Google Trend. So good thing about Google Trend nanti, I don't know, mungkin dia tak keluar for tudung ni. Normally dia ada map Malaysia, dalam map Malaysia tu, dia akan tunjuk, dia highlighted negeri-negeri by darker color. Yang demand for dekat Kedah and Terengganu is two state for the past 1 year ni have a lot of demand with the word tudung. Dia kata tudung tu, Kedah dengan Terengganu ramai orang search. So if you want to sell tudung tu tadi, for example kita ambil produk tudung, you want to target these two state lah. State dekat Kedah dan state dekat Terengganu. So if you want to do Facebook, FB ads ke, ataupun you want to buat Google ads ke, or whatever lah, TikTok ke, you want to target for people from these two countries. Not that ada state tak ada tudung, tak. Cuma ni demand untuk kata tudung tu kurang sikit lah. Okay.
So you cover these two Kedah dengan Terengganu pun dah good enough for you to sell this product tudung, because these are the demand is normally dia ada map kat Malaysia ni, tunjuk dekat sini. And then the other keyword yang orang duduk cari berkaitan dengan tudung ni ialah probably tudung Fazura. So you want to bear in mind to find tudung Fazura to be sell, ataupun tudung Iris Dania ni tudung, ataupun tudung Fazura kat Shopee. These are the kind of thing yang people duduk cari. So this is just a simple trend analysis, which is the keyword analysis, to see whether the product is trending ke tak. So you can always research tudung, you can also do this comparison. Contohnya another name for tudung probably is hijab, so but it's not so famous dekat Malaysia ni. So you can do like comparison of keywords tu, and tengok mana satu have much more stronger ni. Benda tu merujuk benda yang sama lah basically, tudung hijab, but dia punya respond dekat dalam searches tu beza. You see, hijab ni in term of like ni dia at the lower 25 dia agak mendata sikit banding dengan kalau kata tudung tu dia ada up and down dia, and then it goes sebab hari raya tu it goes very high for the demand. So you can know if you want to sell tudung, this is better keyword to use tudung instead of using the hijab. Okay. Oh, excuse me. Alright, so that is on the part on the tudung ni. Saya matikan dulu. Okay, yang Google, yang lain-lain tu saya tak cover, but can give you some link for Google AdWords, Google Keyword Planner, because this is much more advanced searching function besides Google ni, Google Trend, Google Search, Google AdWords dan Google Keyword Planner ni. Ada juga yang daripada Facebook. Okay, Facebook ni dipanggil FB Audience Insight. So because you know Facebook is one of the biggest social network ataupun social media application yang mana ada lebih kurang like 2 billion kind of user, 2.2 billion user worldwide. This is like satu one third kot, sebab maybe population dekat dunia ni about 5 million, 5 billion, 2 billion ada Facebook account. So this is the then the big opportunity for you to sell dekat dalam Facebook. In order to find whatever people are selling dalam Facebook, you need to do the FB Audience Insight. So this is the link that you'll be able to go in and see. Saya bagi link untuk AdWords dengan Keyword Planner tadi lah, for you to go and search for it. This is FB Audience Insight, and how for you to find the keyword search. You want to know more details, you go to everyone on Facebook instead of yang people that connected to your page saja, and you can do the analysis for that. And this is the Keyword Planner punya layout page. Okay, beside yang 5 benda ni tadi, yang 4 Facebook dengan 1 Facebook Audience Insight tu, you will be able to search using social media keyword search yang biasa anda guna, iaitu keyword search di dalam Facebook sendiri, dalam IG sendiri, dalam TikTok sendiri. They have their own search function. You can also use that one to see which one is the keyword yang strong ataupun in demand dekat dalam social media yang ada lah. Alright, so I'll take you on to the next topic, which is the dropshipping ni. Okay, where we are, 9. Okay, 1 hour dah. Dropshipping ni, so saya habis yang this part nanti. I think we will stop lah for the introduction ni. Okay, dropshipping ni, since kita nak buat penjagaan computing ni, penjagaan komputeran ni, for e-commerce, one of the best business model for you to set up for e-commerce ni ialah menggunakan konsep what we call sebagai dropshipping. So what is dropshipping? Dropshipping ni kita ambil barang orang lain, and then kita sellkan, and then kita increasekan harga dia tu, increasekan by 20 or 30%,
daripada harga dia tu, and then kita sellkan, and then kita dapat profit, and then bila ada orang beli daripada barang kita tu, kita bagi tahu dekat vendor dia tu, and then vendor tu akan shipkan barang tu to our customer without me even looking at the product itself pun. Okay, so idenya letak dalam website anda tu, customer dia dah tengok, and then dia akan bayar benda tu, and then you pula akan bagi dekat supplier akan hantar on your behalf to your customer. So this is how it works lah. Okay, you going to buy, bila orang beli daripada website, sebenarnya kita akan beli daripada supplier, and then supplier confirmkan this transaction, barulah bagi balik receipt apa benda semua detail dekat customer, and then the supplier will send on your behalf, courier kan to your customer. So it's a very no risk, tak payah nak invest money kind of business model, kan? Kita lebih kepada menjual gambar punya kind of concept. Alright, there are many local based dropshipping yang awak boleh pilih daripada 23.my, savevalue2you.com.my. If you have more details benda ni, can always share dekat dalam WhatsApp kita, begitu kalau ada jumpa dropshipping lain, I can add up through here. dropshippingmalaysia.com.my, quite variety kind of product, sama glaze dengan Princess ni adalah much more personalized kind of souvenir design gift, maybe mouse pad, maybe can t-shirt, that sort of thing. Okay, this is dropshipping from local resources, and for international resources, normally I would recommend you to, there are a list of it daripada AliExpress, Alibaba, AliDropship, Wish, China version, DHgate dengan China brand. Each and everyone specialized dalam bidang masing-masing. Contohnya macam the big brother to AliExpress dipanggil Alibaba, right? So AliExpress is much more of the retail part. Dia orang boleh beli 1, 5 smaller quantity. Tapi kalau you want to add up as a big business opportunity, you want to get more of the product at the cheaper cost, then you go to alibaba.com. Okay, AliExpress ni much more of yang untuk personalized kind of view. So let's have a look at the AliExpress. So saya sebenarnya kalau if you wanted to venture into dropshipping ataupun physical product ni, I would recommend you pergi kepada AliExpress and then check out product yang ada dekat AliExpress, because it's much more convenient for you to set it up over AliExpress, because dia ada many category of product, daripada woman fashions, men fashions, phones, computer, offices, consumer electronic, jewelry, watches and things like that. So let's say for kita bercadang after doing keyword search, then you find out there's a lot of demand for handbag perempuan kot. So you can just go through the bags and then look at the woman's luggage and bags, ada woman's shoe, men's bag and shoe, everything. So probably you go to with the bag, totes ni macam bag yang kita sling dekat dengan ni. This is for the ladies lah. So what you need to do, first of all, you go to AliExpress and then you register with AliExpress. So you buka satu account dekat AliExpress because you want to buat product dropshipping ni. Okay, let's say here I'm under the ladies, woman's bag, under tote kot tadi, TOTE tadi. Okay, anyway. Here are the prices yang dah diletakkan itu. You can see kat sini, good thing about AliExpress ni, dia dah bagi tahu price range yang banyak dijual. So kalau awak tengok sini yang kat atas ni, let me make it bigger so that you can see. Okay, you see here, I cannot move my mouse. Once I move my mouse, nanti dia akan lari. See dia ni? Okay, the price range ni dia letak dalam US dollar, so nanti kita kena convert lah. So normally I put the price
$1 kepada RM4 Malaysia. So it's easy for you to do the conversion. So dia bagi tahu kata price range daripada 3.31 sampai 7.11 US dollar, ada 37% orang membeli barang di situ. Yang second one ialah 38% daripada 7.11 sampai 19.1 US dollar is the next price range. So kalau you target between this 3.31 all the way sampai 19.1, you dah boleh dapat berapa persen dah? 37 campur dengan 38, you're going to get 75% lah. 75% of most people buying back from AliExpress to do dropshipping ni, you can get from this price range. So you can sell mana-mana lah harga yang maksimum tadi 19 ke sebagainya tu. So you look for that kind of bag daripada this one 4.36 cent. Ni 33 dah mahal sikit. Ada yang 13 kat sini ada yang 12, ada yang 19 kot kat sini yang boleh cari. So what happened katakanlah okay, next thing that you want to look for ialah you have to tick kat sini yang bag tu ialah under free shipping. Okay, even dalam shipping pun anda boleh membuat duit. Macam mana saya sebut tadi buat duit ialah bila you tick kat free shipping, that means all the listing yang dia bagi kat sini ialah vendor, penjual-penjual yang boleh menghantar barang anda tu ke seluruh dunia, free shipping. But kalau anda sebagai penjual, you have your own website store nanti, you can ask people to pay for the shipping, RM5 ke RM10 ke, but sebenarnya benda tu free. So you can dalam menjual bag tu sendiri plus dengan shipping pun boleh buatkan anda duit dah, sebab you can charge people but sebenarnya dia dihantar free shipping dekat ni. But if you don't want to do that technique yang bagi free shipping tu, you can say that for this month aja we are giving away 50 customer free shipping, or 100 customer free shipping. Tak payah nak bayar courier charges for the lucky 100 customers. So these are some of the technique nanti kita belajar pasal copywriting, agency yang mana orang tengok bag tu orang berkenan dan hanya orang 100 orang pertama saja yang will get free shipping. Tak payah nak bayar RM10 ke, tak payah nak bayar RM4 ke RM5 yang selalu bayar shipping tu. Okay, so these are good opportunity for you to look for vendor yang offer free shipping, otherwise nanti you pula yang kena bayar nanti. Okay. Next adalah try to find vendor yang ada 4 star and above. So if you take this one, so now this vendor is giving free shipping and then they are rated 4 star and above. So that means they are highly trustworthy kind of vendor, okay, for them to sell. So again, look for those two things tadi saya sebut tadi, free shipping campur dengan they are getting 4 star and above. Ni star ni yang kat sini lah. See, there's how many product sold, berapa banyak star yang diorang dapat, kan? See, 4.9, product 189 sold, 354 product sold, dapat 4.7 rating. So which is very very good lah. So maksudnya awak boleh percaya this star ni maksudnya bila ada problem, customer service dia bagus dengan this vendor, they can return you the damaged product and that sort of thing lah. That's what I mean. Okay, once you let's say lah you dah berkenan dengan satu bag ni macam ni, price range ni tadi yang kita tengok dia lah sampai 3.11 atau 3.31 all the way sampai 19.1 kan. So this 14 US dollar ni termasuklah dalam kategori itu. So once you dah jumpa produk yang berminat, so you just right click benda tu. Saya akan bagi anda satu table dan memudahkan anda untuk nak keep track of the produk-produk yang awak nak jual. What's the thing that you need to know ialah you need to at least have the picture yang ada dekat sini, gambar dia plus price dia. Okay, price dia ni ialah tak convert lagi ringgit Malaysia.
is in US dollar. Nanti saya tunjukkan how to convert. And then, okay, once you define a product, first of all, nanti dalam table dropshipping tadi, you need to get this address link ni, yang semua ni. So you have to copy this one because you want to find banyak beratus-ratus ribu produk dekat dalam AliExpress. So you need to get this link first, that you can go back and contact the vendor nanti. And then you need to get the picture of it, and then dia ada banyak color lagi for you to sell. So it's kind of like cute, and dia pun bagi shipping, so which is good, shipping dia. And then some description about the product later on yang you can post back dekat dalam you punya website that you are selling, okay? But this is just the dimension, berapa buka besar semua tu yang people can use. This is some more picture that you can get. Okay, some picture sometimes dia ada macam watermark, so you can contact the vendor, minta saya nak jual your bag in English lah. I'd like to sell your bag. Can you give us the picture without watermark? Sebab apa, kadang-kadang kita nak letakkan kita punya own design. So tapi ada watermark, ada tulisan-tulisan Mandarin yang dia pun nak protect gambar dia, so which is not good lah for us. So you want to ask for macam ni lah saya sebut ni, okay? So you want to find a close-up picture ni, you need to ask them to bawa keluarkan all this detail, watermark yang ada, okay? Okay, how to check on the price? So normally untuk dropshipping ni kita akan sell off harga dia between 20% atau 30% up daripada harga tu. Okay, first of all, saya just tunjukkan kita cari gunakan calculator. Okay. Jadi harga dia 14 kan? 14 dolar. So, untuk nak senangkan conversion, sebenarnya ada lagi accurate lah. $1 0.1, 4.2 gitulah. But just for the sake of nak buat conversion, nak mudahkan anda, ialah kita ambil 14 dolar. So, berapa ringgit Malaysia kalau kita nak jual nanti? Nak jual semula nanti produk tu. So kali dengan 4, kan, macam saya sebut $1 RM4 Malaysia. So harga cost price bag ni ialah RM56. So macam ni kita nak jual ni dapatkan untung. So for normal product dropshipping ni, kalau setakat handbag, setakat kasut, benda tu people goes between 20 hingga 30%. Tak ada rule boleh kata you can't go more, but for start, try out within that range. But kalau you tengok memang nobody really sells your product, you just sell. So you have the big objective to increase the price. Tapi start slow dulu lah. Let's say harga dia tu ialah you nak increase mark up harga dia tu about 30% lah kata. So how you going to convert it dari 30%? You will multiply it kali dengan 1.3. Okay? 30%. 1.3 harga dia tu kali dengan 30%. So daripada 56, you should be selling it dalam RM73 ke atas lah. RM73 ke atas. You can sell it for 75, tak ada masalah. So you dah dapat duit benda tu lah. So katalah RM72.80. You nak tahu berapa untung you tadi, tolak balik dengan harga yang harga asal cost price dia RM56 tadi tu. So keuntungan you setiap satu bag ni yang dijual, you dapatlah RM16.80. Okay? 16.80. Jadilah untuk jual satu bag. Kalau you jual benda ni banyak-banyak bag, macam-macam design, so more of the thing. So ini yang saya tunjukkan just how for you to calculate dia punya markup price based on produk yang daripada AliExpress. So that's how it works. I'll give you nanti a table of dropshipping table. You'll be able to calculate those details, get the screen capture of the design of bag, put it dalam satu table, so easy for you to keep track of things. Okay, let's move on. So AliExpress is one of them. You can check out with Ali Dropship, which yang this is much more barang-barang elektronik for you to explore on. So that
see wish.com. So kalau anda minat barang-barang elektronik dan quite a lot of other barang-barang lain juga pun, you can go to Wish. Dia pun sort of like a dropshipping product. Saya tak sign up lagi. I'll go to next one. China Washon. Di China Washon ni banyak barang elektronik lah. Barang elektronik tu maksudnya macam CCTV, mobile phone, laptop. So, sebenarnya benda-benda itu tak ada branded, okay? So you be able to put your own name, your own brand kalau you buy certain amount of unit. Otherwise, just beli dia punya tu, just nak play around untuk nak get some idea, you be able to do that. Generation ni dah lain. Okay, here ada yang saya sebut tadi, drone, home appliances, tah lampu ke, anything gadget, mobile Bluetooth. So there's quite a big number of product yang that you be able to dapat. Dia ni lebih kepada barang-barang, nak kasih barang elektronik lah yang you can sell off benda ni. Okay, macam mana version ni, here, this one. Alright, let's move on to online buying behavior. In order to know kenapa orang beli online ni, you need to understand yang Maslow hierarchical needs. Maslow ni ialah dia ni ahli psikologi way back in the 1900 early on. So dia ada buat satu piramid yang menceritakan kenapa orang needs dipanggil hierarchical needs. Dia daripada situ dia bagi kepada 5 kategori. Dia bagi tahu kata people need to have physiological dengan safety needs. Ini yang paling asas. Lepas dia dah fulfill this paling asas, contohnya ada rumah, tak ada rumah boleh berteduh, ada baju, tak adalah diorang ni berbogel ke, tak pakai baju ke, ada kind of safety, tak adalah duduk kat tempat bahaya ke, duduk dalam hutan mana ke, and then ada makan, this is much more physiological untuk badan kita. Ada water dan sebagainya. Okay, if everything dah ni, people punya needs nanti berubah to the next stage. Contohnya, dia nak berpasangan, dia ada isteri, dia ada kawan-kawan. Yang this one is much more of ada isteri kawan. Kemudian kita nak pakai tudung yang mahal pula, kita pakai mobile phone yang mahal pula, pakai iPhone 13 Pro pula. So ni orang lain pakai Xiaomi ke apa. So these are the needs yang people try to fulfill their needs as the goes up. And then last self-actualization. Self-actualization ni ialah ni selalunya orang tua-tua lah, dia dah, ataupun orang-orang yang dah kaya, dia dah ada all the needs yang dia nak tu, dia nak buat apa lagi kan. So this is dia panggil hierarchical of needs, yang mana manusia ni akan grow needs. Kalau basic need ni pun tak boleh fulfill, maka jangan haraplah dia akan membeli barang anda yang naik atas ni. Unless dia beli tu untuk security, contohnya dia beli torchlight untuk rumah dia kalau rumah dia duduk selalu bergelap, ataupun dia nak pakai CCTV sebab rumah dia kawasan area rumah dia selalu masuk pencuri ke dan sebagainya tu. So these are the kind of things yang kita boleh fill up dekat mana tempat-tempat yang ada needs ni tadi. Okay, so just understand, ni sambungan dari tadi lah. Perbezaan antara needs, wants and demand. Needs ni memang sangat penting lah. Nak kena makan, kalau tidak lapar, nak dahaga, minum air. Then it goes to needs tu pergi kepada wants. Want ni dia nak dia nak more to survive. Okay. Kalau dah needs dah fulfill, it goes to the wants of it, which is one is product desired by customer that is not required for us to survive. Kalau once ni kita kata kita nak pakai 2 handphone, tak semestinya satu handphone is fine, jadi hebat saja nak pakai 2 handphone. Demand ni kita dah ada needs dengan wang kita nak pakai handphone yang mahal sekali, itu dah kita dah demand benda tu. So each and every level ni ada keperluan online buying behavior dia tu, bergantung pada awak lah. So if you are selling, contohnya macam saya cerita awal tadi pasal dengan barangan bayi yang macam diapers,
or pampers ataupun baju bayi ataupun soft toys untuk baby kan nak soft toys ni macam buat daripada kain kind of toys yang diorang boleh gigit, chew, yang tak ada yang sakitkan gigi diorang. So these are the kind of like ones yang boleh beli, anda boleh beli kan. So these are the ways how you can understand people needs and wants and demand ni, then you can try to find a product that fit into the tiga-tiga benda ni. Okay. Sini anda akan lihat kenapa orang nak membeli online. Salah satunya adalah free delivery and coupon. So people always love to do this. Ataupun dia kata kita beli, okay, untuk bulan ni saja kita akan bagi free delivery kepada mana-mana saja dekat dalam Malaysia ni. Padahal kita, macam saya sebut tadi tu, kita dah dapat dah free delivery daripada vendor kita dah, but kita akan iklankan free delivery. So people like to have tak payah nak bayar untuk courier. And then discount, kita boleh masukkan, gunakan kupon diskaun saya ataupun kita kata promo Jun ataupun promo Mei. Promo Mei, boleh, kalau anda masukkan promo Mei dalam kod kupon di kotak tu, anda boleh dapat 50% harga jualan itu. So you can do that kind of coupon. Apart from there, people juga tengok pada review from customer. So important that you have a good review, customer feedback. So these are some of it. I'm not going to go through. I just tunjukkan you cara benda tu. Okay. Next part kita akan pergi kepada unique selling proposition. Unique selling proposition dipanggil USP. Okay, setiap produk tu kita kena cari kekuatan produk tu. And then kita nak targetkan customer kita bergantung kepada apa the best feature yang produk kita ada. Okay. So setiap produk tu ada dia punya ni. Walaupun you jual nasi lemak, sebelah you jual nasi lemak, gerai lagi satu pun jual nasi lemak. So apa yang best pasal nasi lemak itu? That is called USP tu. You always want to find that feature dan you going to highlightkan benda tu. Okay. Ini USP ni juga nak measurakan bisnes anda dengan pesaing anda lah. Aspek-aspek dia tu, you need to have like unique ni, video target dekat anda punya ni. Saya tak tahulah kalau anda jual tom yum, maybe udang-udang dalam tu besar-besar kot, ataupun jual mi udang ke, udang-udang dalam tu besar-besar. So these are the feature lah unique selling proposition yang ni, ataupun harga dia tu murah, ataupun benda tu pantas buat kalau nak beli makan. So ada produk pun sama juga. If you are selling like barang bayi, yang ini tahan lama baju dia tu, dia variety untuk digunakan untuk baby, dia buat daripada cotton contohnya material. So you need to find what is the best unique selling proposition of your product. Next ialah once you dah dapat USP, next ialah awak kena buatkan ayat-ayat jualan, atau kita panggil dia copywriting. Dalam copywriting ni, sebab kita nak menjual, dan kita berjual ni biasanya dalam social media, sebab kita tak boleh nak berinteract secara direct dengan orang tu, that allows you to create kan ayat-ayat posting-posting yang mana ada ayat-ayat yang very powerful, yang can convince people, boleh menarik perhatian orang, boleh meyakinkan prospek untuk mengambil tindakan. So that means what next, kalau dia dah setuju, dia dah buy the idea, what next? So you go to direct them in terms of how for them to get that product. Prospek dapat memahami masalah message iklan dan juga meyakinkan produk membeli dan juga memperkenalkan jenama. So these are the function of copywriting. Belah kanan ni just tunjukkan berapa banyak karakter yang dibolehkan dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, Blogspot dan sebagainya itu. So dalam elemen copywriting ni ialah anda kena cerita pasal manfaat ataupun reaksi pelanggan ataupun strategi yang anda gunakan. So these are some of the elemen copywriting yang ada. So dalam elemen copywriting ni you can create tu based on macam saya sebut tadi, kalau kita tengok tudung Kedah dengan Terengganu, so probably you have the copywriting tu dalam bahasa Kedah, dalam bahasa utara kot.
ataupun nak copywriting tu focusing kepada Muslimah lady yang dekat Terengganu kot, yang dalam bahasa Terengganu. So these are the kind of copywriting yang you can target. How do you know to target Kedah dengan Terengganu? Because of tadi dia Google Trends, you tengok kalau dia jual tudung lah, tadi saya cerita. And then lepas tu dia elemen copywriting tu, you want to target certain age. Kita tak tahu age dia tu berapa. If you know, then you can put in here normally age dan sebagainya tu anda boleh dapat daripada dia FB Audience Insight. Okay, dalam FB Audience Insight bagi tahu age satu kategori tu, kumpulan yang umur berapa, status dia tu, bahasa yang dia gunakan tu, pendapatan dia tu. I'm not sure whether you can get, but these are some of the things that you can design your punya copywriting in order to fulfill benda tu. Tip copywriting tu kena pasti trend tadi, yang banyak deal dengan fashion, teknologi makanan, yang deals with minat, more of fotografi, solidkan masakan dan juga jangka hayat produk, kan. So dia ada kind of thing yang ada. Tip copywriting kita boleh tengok dengan ciri dari bentuk, you can feature tentang warna dia, bahan komponen yang digunakan. You can also include dengan copywriting lain, contohnya disahkan halal oleh JAKIM ke, ataupun mendapat cap SIRIM ke, untuk just to feature your punya produk USP. Some people are looking for those kind of product yang good quality. Some people tak kisah asalkan boleh jalan je. So depend pada anyone punya dia punya apa tu, features ataupun dia punya keperluan dia tu, you'll be able to get those copywriting targeted to them. Okay, dan nak buat copywriting ni ada formula, dia panggil AIDCA. A itu for stand for attention, I ni stand for interest, D ni stand for dia punya desire, C stand for conviction ataupun keyakinan, dan last sekali A ni stand for action. Yeah. So bila you buatkan copywriting ni, you need to do based on this kind of formula lah. Contohnya untuk attention ibu-ibu, penat menggosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak-anak. So these are the kind of copywriting yang dia targeting to the ladies to catch dia punya attention. Perkhidmatan kena apa cepat roda yang beroperasi specifically dekat Perlis. So this probably dia find services untuk nak delivery of 4-wheel drive ke kat Perlis keluar. So dia targeting hanya people kat Perlis. So ayat attention is important. Then next you go to the interest, yang mana menarik perhatian pembaca dengan pengenalan haruslah menarik, menyokong headline dan gambar. Tips-tips yang ni ada dinyatakan sendiri. So saya taklah go into much detail sebab di dalamnya ada banyak sangat contoh yang anda boleh check out dalam menggunakan formula AIDCA ni, AIDCA ni. So you can see how the contoh-contoh ayat copywriting. So kita guna copywriting ni apabila kita nak membuat ayat-ayat promosi kita, ayat jualan kita. And normally bila kita post kat social media, this is the kind of things that you going to write lah. Okay, so I'm just going to skip this part so semua ni, and then bawakan anda pergi tengok macam jenis kooperatif ikut niche perniagaan, ya jenis yang perniagaan kesihatan, kecantikan, jenis perniagaan makanan dan kesihatan, makanan dan minuman, dan jenis bentuk perkhidmatan. So these are many ways. This is dalam niche perniagaan fashion, dalam kecantikan dengan kesihatan again. So each and every of the way of copywriting dia tu sangat-sangat dah menjurus kepada bidang niche yang ataupun fokus kepada bidang perniagaan yang diorang nak kembangkan. Okay, so read through benda tu. I'm just going to bring you to the last slide ni, cerita pasal kajian kes. Kajian kes ni agak lama sebenarnya. You can still go to this Facebook.com cara putihkan gigi. Maybe I can just bring you code kalau saya boleh buka Facebook.
Gitu. Sementara dia tengah duduk mencari tu, we go have a look dekat this part. Okay, dulu ni cerita classical case lah, maybe about 7 years ago ke. Ni bila, tahun bila? 2014 lagi lah. Ni dah lama dah cerita, more than 8 years kot, dalam 8 tahun. Okay. Masa time ni, the medium utama yang digunakan untuk membuat jualan ialah Facebook. Okay. Dalam Facebook ni, this is a classical case macam mana orang mencari masalah yang mencari solution kepada masalah yang besar. Yang maksudnya base yang orang mempunyai masalah sama tu besar. Antaranya ialah masalah kekuningan gigi. So orang ada tendensi nak putihkan gigi. So how do you do that? Cara nak putihkan gigi, inilah dengan pakai pemutih gigi. So dia punya iklan tu looks very nice, very professionally done. And then masa dulu pula dia orang menjual, dia akan letakkan nama orang tu dan juga dia punya Korea pos laju punya kod tu untuk anda pergi check sendiri. So but what I want to show you, dulu harga dia tu dia jual pada harga RM139. And then because kan ingat tak saya sebut tadi, people like to have discount. So harga dia tu dia bagi harga diskaun 50%. So harga lepas diskaun hanyalah RM60. Daripada RM139 ni jadi RM60 kan. So harga dia tu RM60. Okay, harga RM60. So these are the list of orang yang generally beli dia tu almost everyday lah. So macam kita kira, let's say kita tahu berapa lah orang ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kat sini ada 10. So kita roughly lah, ini ada lagi 10, 20, ini 30, 40, 50. Let's say ada 50 lah, 50 orang. So first, nak cari barang dia tu kat mana. Okay. Barang dia tu salah satu lagi tempat yang dropshipping yang saya tak letakkan dekat dalam ni tadi ialah lelong.com.my. So lelong.com.my pun one of the biggest dropshipping jugalah, walaupun sebenarnya dia ni macam eBay tak, dia menjual. So kalau awak lihat di sini, harga yang dia jual tu, harga dia tu ialah RM4 sampai RM99, kata RM5 lah. So itulah harga yang kita kena bayar kat vendor, untuk vendor ni post free dekat kita onto our behalf. So bayangkan tengok ni, harga jualan anda ialah RM60. Harga kos yang anda dapat ni lebih kurang RM5 lah. So keuntungan anda ni RM60 yang anda jual ni. Kau mana-mana tahu RM60? Ya, tulis ni. Harga dia tu RM60 tu. Lepas bagi diskaun tu dia assign for RM60. So benda dia tu RM60 tolak dengan RM5 tu, so dapat RM55. Dan satu hari ada lebih kurang 50 order. Sebenarnya tadi ada, kita tengok ada lebih daripada 50 lah. Kita average out kata 50 lah. So keuntungan satu hari perniagaan 50 kali dengan 55, keuntungan tu 50 barang kali dengan RM55. Keuntungan dia tu anda akan dapat RM2,750 per day. 2,750. Bayangkanlah benda ni if going consistently for the sebulan, anda punya pendapatan ialah RM82,500. Kan? Siapa nak bagi kat anda jual satu barang saja RM82,500. And this barang ni orang panggil apa, laku keras lah, a lot of demand, people nak putihkan gigi. This is another good thing about want to sell something, ialah try to find a product yang ada recurring. Recurring tu ada orang akan membuat ulang beli, dia ulang balik. Macam ni, kalau kita pakai lama-lama, kita tak pakai, dia akan kuning balik. So orang akan lepas sebulan ke 2 bulan kan, nanti orang akan beli, repeat buyer lah orang panggil. So dia akan beli lagi, So keep on consistently lah, kita dapat the customer again and again beli daripada kita. Okay, this is just a classic case macam mana people pakai kain pelikat, pakai baju kaftan, duduk kat rumah,
selling online businesses based on only one product saja. So kerja dia hari-hari get all the orders ni tadi. So contact kan get orders tu maksudnya orang klik dan beli daripada website yang dia jual. Macam in this case dia jual dekat dalam Facebook. Dia dapat masuk duit RM60, dia gunakan duit RM60 tu, dia nak bayar dekat vendor. How much dia selling? Vendor nak selling RM5 saja. So dari sebab itu untung dia, kan? So dia akan list down kan semua alamat dia tu dah maybe dalam bentuk Excel. Masa time tu tak fully automatic lagi, dalam bentuk Excel. So dia akan hantarkan benda tu, which is lebih kurang 50 order lah per day. Dia akan hantarkan 50 nama ni of the customer, and then this vendor ni akan send on their behalf dalam buat konsep dropshipping, okay? So this is how much. Ini bayangkan baru satu je produk. We're not talking about other products. So this is one of the classic example yang mana orang find a very common problem and then banyak yang ada masalah macam ni, and then people looking demand for solution for this one, and this solution ialah thief whitening thing. So this is the kind of way that I want you to look for your punya produk nanti. Bila nak fikirkan tentang produk, try to find produk yang memang banyak keperluan yang boleh menyelesaikan masalah orang. So this is where you going to target your produk. Bukan yang lain-lain tu tak boleh. Contohnya orang nak beli jam, bukan maybe jam taklah so high demand ataupun ada isu sangat. Orang tak pakai jam pun hidup je kan, tak ada masalah. But if you can find much more product yang macam ni, much kind of better, sebab dia menyelesaikan banyak orang lain punya masalah. Okay, I think itu saja untuk dia punya pengenalan untuk hari ini. Sebab awalnya ni first time, saya pun tak masuk lagi dekat dalam awak punya actual step by step yang awak kena register for your punya online businesses tu. Contohnya nak kena createkan online marketplace, dekat mana awak nak register, semua tu saya tak masuk lagi. I just baru cerita dekat bahagian sini saja. So for the first time ni, do you have any other question ke? Ada apa-apa soalan ke? You can ask me. But kalau tidak, kita akan jumpa pada minggu ini juga, pada hari Jumaat. Lagi detail lagi, saya akan setkan syllabus dan nota, everything tu saya akan masukkan dekat dalam Google Classroom ni. Make sure you join in your punya Google Classroom ni MKB Penjagaan Komputeran ni, join in this one. By ikut classes nanti, by weekly nanti saya akan letakkan nota-nota yang dekat sini, okay? Yang untuk yang berkaitan dengan bisnes ni saya tak create lagi, but I will created, letakkan dia punya link of video recorded, nanti awak boleh go through tu nanti, okay? Okay, itu saja. Any question ke, ada soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan, please join in our group WhatsApp, iaitu please join in our classroom, dan juga fill up your punya attendance list yang saya dah bagi tadi tu dekat dalam chat tu untuk anda untuk kita ambil kedatangan hari ini. Sampai di situ saja, kita berjumpa untuk kelas kita for the next time ialah pada hari Jumaat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.